شبنانی عزیز باز هم مگزین مدینه آمدگیم نگاه کنین عکس رفتستای اینم که کورتکوی فسانی خوش رو بروی نوین که آوردگیان مرحمت با میتوانین بیاین ای پیش بینین به حد این خوبشون وسیعه اون خوش روی بروشون ایره بینین منه پالتو شوبه پالتو اینچنین کورتکوی فسان همه چی را از مگزین مدینه میتونین که پیدا کنین اینچنین پای افضلای خوش رو دارن سپگی فسانی ترکی دارن بازاری کاروان طرف تیلا بازار ششم دروازه دیم مگزین ردی مگزین های شیشگی مگزین مدینه من انتخاب ببینین همه چی دارن دخترو خلاص بیاین اینا سومکای اوریجینال دارن دو خیا دارن چیزی که شما در کره میتونن پیدا کنن از مگزین مدینه دخترو کسانی که امکانیت اومدن ندارن بنویسن خودشون شما در روکک دستفکه میکنن من انتخاب ببینین پالتوی فسونی بعد دارن دخترو نرخشون از امی 1,500 تا 3,000 دخترکای خوشرو اینا کسانی که پالتوی فسون پرسیده بودن مرحمت این نقطه سودا را علاقه ما بوری چندم شد شما دا توصیه میتیم اینا بوری نوینکاشون اومدگه اینم که پالتوی خوشروی بعد آوردگن نگاه کنن همش تورецکی تازه نرخشون از 1,500 سومون سر میشوه تا 3,000 سومونه مرحمت خواهشمندان میتوانین مراجعت کنین هیچی نمیشه و اینو به حد صفتش خوبه میتوانین مراجعت کنین در و که دستفکتون میکنن یا که بیاین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار دخترها ششم دروازه دیگه مگزین یا مگزین های شگی میشه مگزینی مدینه انتخاب ببینین چه خوشرو مرحمت تماشا بینم به حد پالتوی فسون دارن اینا نرخشون چطوری که گفتم از همه 1,500 سر می شود تا 3,000 سومونه من به حد خوشرای پالتوشون من مدل های فسون مدل های نوینکه بسیارش اکسکلوزیون هر مگزین ده مثال همه مدل ها را یافتن نمیتونن لیکن مگزین مدینه بیاین چی نمود پالتو در کرایتونه اینا مییوبین دخترو مرحمت ایره بینین خیلی خوش روی خودش معلومه دخترو صفتش عجیب بوده من کورتکوی فسون میکفته باشه دخترها اینا ما یک نقطه سودا را شما داویز توصیه میتیم به حد کورتکوی فسونی بویی داره گفتی گپا نگاه کنین چه خوشرای مدل کشون ایجاد از 500 سومون سر میشه و کورتکای ترکی نرخش تا 2,000 سومونه را کورتکا دارن اینا ببینین تازه تورецکی گارانتی دارن صفتش ده بعد اکسکلوزیو مثلا هر جدا این مدل نیستن لیکن نقطه سودا ده میوبین نگاه کنین کورتکوی به حد خوش رو دارن این مدل هست این خیلی کامبینیرونی هستای من ای فسون رو ببینین و یا میخوش همش ناتورال نیای این ببینین این مدل کورا ببینین میخوش بس نمایشی میتونین بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار ششم دروازه دی مگزین ردی مگزین های شیشگی میشه و مگزین مدینه گویا نشانتون میتین این ببینین چه مدل کوی فسونی خوش رو دارن چطوری گفتم از 500 سومون سر میشه نرخ کورتکا تا 2,000 سومونه هزینم خیلی کورتکوی 1,200 سومونه شونده عکس رفته است 500 سومون کرده نه اینا 1,200 سومون بوده دیدین خوشروی معلومه خودش تورецکی تازه سبوکه که گرم میگیره اینا شوشتش تا میپشن ترکیه هیچی نمیشه دخترو هازی عکسش ده 500 سومونی مرا دستفکه هم دارن رقمشون هست در روی اکران مراجعت کنین بعد از اینو هست این مدل که از نو برمدگی کو همه پرستسته اینا را چندی کردین؟ اینا نبومدن اینا ایش بو نوین کبده ای اوزار شدیدین؟ ها ای بو غاز ترش اومده دخترو ای چند پولای؟ 1,400 ای 1,400 سومون ای مدلای پیش چند سمای؟ اینا یکی بودن کو؟ اینا نگاه کنین 1,000 سومونش هم هسته 1,100 سومونش هم هسته اینا چند مدلش هست به اوستینه کو چندن؟ امینا را با به اوستینش 800 سومون 850 سومون خلاص چند مدلای چند فسونای با بیاین پیش بینن باوری دارم که معقولتون میشه و من اینا سبوکا کی وین انا 1,400 سومای که از نشون دادم کو نو یکم نمی نقطه سودا اومده 1,400 سومون و قوسای دخترکو 550 سومونه سپگی عکسش دیگه نگاه کنین 300 سومون کردن همین 550 سومون بود تورецکی تازه مرمت نوار داشتم با میتونین بینین 550 سومون بود هازی 300 سومونش دیگه یا شما
мана ин моделоям 300 сомон шудаги хушруван маълумае ки худаш чихе бори ба сифати фасонайда туркияй мана бинен духтарако агар дар кор боша иҷа модел бисёр дора ҳамашда акция рафтестай ина метонен ки сапагиҳои фасона бо нархҳои хуб харидорӣ кунен ишам ҳамин нархая мана ин моделам ин моделшам ҳамихе духтаро 550 сомон буд ҳозир 300 сомон шид ана қисми поёнша нигоҳ кунен ина ино арзон шида на мана нигоҳ кунен иё чанд сум шидан 250. ана иёра боша пеш чанд сум буд 500 450. 500-450 буд ҳозир 250 сомон шидан дидан духтаро ина моделакҳои фасон бисёр доранд мана ҳамаи ҳамино 250 сомон шидагиянд метавонен муроҷиат кунен доставкатон мекунанд хоҳен биёен ай пеш бинен худтон бозори корвонай тарафи тилобозор шашум дарвоза дуюм магазин яди магазинҳои шишагӣ магазини Мадина ина нигоҳ кунен иҷада ҳамаш туркӣ чӣ намуд пойафзол дар корайтона турецки тоза бо ина шлёпкошам омада ё чанд пулан 350 бо арзон мешавад. ина 350 сомон туркӣ оригиналош бо арзон мешида марамат метавонед аз иношам интихоб кунед иҷада бо ваёшам ҳаст красовкиёша ина диден чихе фасонай аҷоибот хушрӯ ина беҳад фасон угиётун чанд пули анай угиёра нигоҳ кунед инами угиё 500 сомон будай ҳозир акция рафтестай 200 сомон туркӣ тозая и ҳичи намешавад духтаро марамат метавонен муроҷиат кунед доставкатон мекунанд рако акция рафтестай инам хеле пояфзоло инам хел сапагиҳои хушрӯи занона 400 суми будана 400 сомон буд ҳозир акция шида 200 сомон марамат турецки тозаян иҷада ҳозир бо дига моделошам ҳастай 200 сомон ина успед кунен каседа дар корай метавонен биёен ай пеш бинен мана 200 сомон бозори корвонай тарафи тилобозор шашум дарвозае духтаро дуюм магазини Мадина 200 сомон ана баъд духтаро иҷада инчунин ҳастай ина ин модело иношам ҳамхел 200 сомон шидагиянд туркӣ тоза ина намудора бинен 350 кам набуда ҳозир 200 сомонӣ кардагиянд шуна ина биёен ай пеш бинен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд ана баъд ина иноша бошад 100 сомон кардагиянд ина бинен чихе хушруванд 100 сомоне духтаро ина биёен духтарако боварӣ дорум маҳқултон мешава омада натонен рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд агар бовар кунен ҳами жимпирора ҳами қадаре пурсидан ки кай акция мешава кай бо бори навшон мебиёя ман авор доштум тамом карда будан ина бо омадай духтаро ин дискиян нигоҳ кунен чихе хушрӯ бофтагиай ғавсакакай барои рӯи ҳавлӣ беҳтарин вариантай ё барои модаротон метонен гирен 60 сомонай бовар мекунен ғавси фасон 60 сомон акция рафтестай 60 сомони мана успед кунен духтаро биёен касоне омада наметонанд доставка дорена ана безрукавкаш ҳастай и 80 сомонай диден чихе хушрӯ бофтагиай бо киса дора диден 80 сомон бозори корвонай тарафи тилобозор марамат биёен духтаро шашум дарвоза даян дуюм магазин яди магазинҳои шишагӣ магазини Мадина биёен нишонтон метан и бофта бинен и вая бинен худ чихе ғавсай ина аз склад бо пайдо шидагиай метавонен биёен харидорӣ кунен сифаташ беҳтарина якта мегирад и чанд сол мебара бовар кунен қазурай ки баъд иҷада медонен чанд чи дигара акция кардагиан амино турецкияна ҳамаи ҳаминорам акция кардан инора чанд дикаден иё 400 сомон пеш чанд сум буд 700 сум буда ина туникаву ина курто ҳозир 400 сомон шидагиай мана метавонен бо биёен ай пеш бинен боварӣ дору маҳқултон мешава ина навинкоошунам ҳаст ин навинкоо чанда инаи туникои туркӣ астаги палто астаги куртка мепӯшӣ ина 500 сомон марама духтарако биёен навинка бисёр омадагиай биёен бо бинен духтарако бовар мекунен аксияи калон рафтестай инами шубкачо 800 сомон будан ҳозир акция шидагиай 300 сомон кам мондагиай ина марҳамат каседа дар корай турецки тозаяй ина марамат биёен айпеш бо худтон бинен вариантҳои беҳад нағз барои мисол модаро агар гирифтани бошен ина инош бохай барои ёшако марамат 300 сомон туркиш сабуке аст ки туркиш духтарако марамат биёен агар омада натонен инаи жимпирошунам турецкиай 300 сомон шидагиай омада натонен
нависен хичон шумода доставка мекунанд. Бозори Корвона иҷа тарафи Тилобозор шашм дарвоза духтаро марҳамат биёен дуюм магазини Мадина. Баъд анаи плашои спандексайко инора чанд кардем? Анаи плашои спандексам 300 сомон кардам. Ирам бисёр мегиранд, бисёр мепурсанд 600 соми буданам спандексо. Ҳозир 300 сомон шудагиай. Марҳамат турецки оригинал заводскоёш. Инаи цвечам ҳаст, а? Бираз нарозишам будадиден духтаро. Хулас инами магазини Мадинада ҳамаи чи ҳаст. Инаи жемпирако барои калонсало ва ира бинен турецки жемпирои дарози хушрӯй ина барои модаротон бигирен вариантои нағз. Мана 300 сомон шудагай. Хеле жемпирози ёфтанаш қиндай. Ира мешуви ҳам ҳичи намешава. Ҳам дарозакай, ҳам ғавсай. Оз бинен аҳамиятен жемпири ғавз камтарай. Ина марамат метавонен муроҷиат кунен, дарав доставкатон мекунанд ё биёен тамошо кунен. Дар хотир дошта бошед духтаро анами жемпирои туркӣ анами дарозои хушрӯ 1100 сомон буда. Ҳозир акция рафтестай турецки тозаш сабукаки хушрӯш мана нигоҳ кунен 600 сомон шудагиай распродажа марамат дар магазини Мадина. Иҷода чанд моделош ҳастай ина 600 сомонӣ успед кунен кассе жемпири туркӣ гирифтаниай дарози хушрӯш инаи цвечам хушрӯ ина марамат 600 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор шашум дарвоза турецки оригиналошай. Тарафи Тилобозор ай духтаро шашум дарвоза дуюм магазине на ряди магазинои шишагӣ дуюм магазини Мадина. Мана иноша бинен и шубая и палто мана марамат ина иноям 600 сомон кардагиан 1200 сомонара. Ина кассе гирифтаниай духтарако метавонен муроҷиат кунен дар ва как бинен худаш маълумай чи хеле качестваш. Баъд ино медонен ина 1000 сомон будай диден ҳозир боша 600 сомон шудагиай. Турки тоза аксияи калонтарин рафтестай барои хутон мегирен барои модаротон барои хуштоманатон хулас ҳама вариантҳо ҳастай. Биёен инами ай бовар кунен ин нуқтаи савдода айами 60 сомон сар карда жемпир ҳастай. Мана ира бинен духтаро турецки шарфои фасон ҳичи намешава беҳад сифаташ хушрӯай мана калонан баъд турки охи баъд медонен ино 100 сомон кардагиан шона бо акция рафтеста якта мехарен якташ туҳфа марамат касседа дар кораи материалша бинен худаш фарқ мекуна маълумай 100 сомон якташа мехарен кадомша интихоб мекунен туҳфа мешава. Хулас биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор шашум дарвоза дуюм магазин ряди магазинои шишагӣ мана марамат интихоби беҳтарин дар ино ҳаст. Омада ай пеш бинен омада наметонен нависен худшон шумода доставка мекунанд. Ина духтарако боз ҳам магазини Мадина омадагӣ марҳамат турецки фасон либосои хушрӯра шумо метавонед ки аз анами магазини Мадина пайдо кунед. Нигоҳ кунед иҷода ба тез акция мерава ҳамаи либосошона бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунанд. Бинен духтаро чихел хушрӯай диден анаи дувойко болопушо ҳамаш туркӣ. Баъд анаи жемпиракора бинен турецкиан акция рафтестай ҳам 300 сомона доранд ҳам 600 сомона доранд. инаи 600 сомонаош 1200 сома буданд ко ҳамонояй. Хулас мана ҳамаи чи доранд ҳамаш да акция рафтестай успед кунен ина бо биёен ай пеш хутон тамошо кунен. Бозори Корвонай тарафи Тилобозор шашум дарвоза духтаро дуюм магазин ряди магазинои шишагӣ магазини Мадина гӯен нишонтон метиҳанд.